তিনি जोंरो একটা বিশেষ ইস্যুনকি প্রেস মিট খাইতङ অরক নরক যারা ফাইনাय नंन पुइलानो त्रिपुरा त्रिं बिसिनि हामबायाफोर आबन परेखाचिनि ख्रिस्टान धर्म बुंनो जे जतनि उत्सव कथ बरदिन क्रिसमास 25 डिसेम्बर जेतंनाय आबन बगे बनना आगाम नंनो अभिनंदन जानगो ते आबन परे फाइनाय सारा पृथिबीयावनो इंटरनेशनल हिसाबने ताबो इंग्लिश न्यू इयार आबन बगे बनना जों अभिनंदन खाखाम याफोर जों दिनै प्रेस मिट खामानि मेन उद्देश्यखौ जों नुखा जे पत्र पत्रिका नुखा लोकाल पाइ पाराबो सिगा अनेक पलिटिकल पार्टी हইতে সাজাকা অনেক অর্গানাইজেশন সাজাকা যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরক নাইও যে বড় একটা দাবি খাইগে যে চিনি শিডিউল ট্রাইবস যারা রতন নাই বিশেষ করে ত্রিপুরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান যারা আপনার বরং চিনি শিডিউল ট্রাইব ফেসিলিটি হইতে বঞ্চিত খাইনা বাগै অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইবनि লিস্ট হইতে বংনা টিকলাইনা বাগै ডিলিস্টিং খাইনা বাগै বড় একটা দাবি খিতিসাকা এবং আবনো রিগै বড় ফাইনাय বড় দিন বড় একটা রেলি খাইনানে বড় ঘোষণা খাইকা এবং আবর আগ ঘোষণাও जों नुखाजे मियाव पत्रिकाव नुखाजे त्रिपुर क्षत्रिय समाज निब बड़ आपना समर्थन खाइका ताबो त्रिपुर क्षत्रिय समाज केनका जों जतन साइमन चिनी लास्ट महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ब समाज एक सुशृंखल तुमना बगै ओ त्रिपुर क्षत्रिय समाज न बड़ अब चालू खाइका बा प्रतिष्ठा खाइका ताबो बंगी न त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों नुखा जे किछुदिन आगे दुई बाग थांगा ताबो जे बंगी जनरल सेक्रेटारि सुब्रत देबबर्मा बकि त्रिपुरा समाजनि आसलगा नाकि तम बबो जों साइमिया तब जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बर जे ताबो गखाइका क्लेम खाइका निजेना दाबी खाइका एवं ख्रिस्ट जे जनजाति सुरक्षा मञ्चनि जे दाबिना बर समर्थन खाइका आबन बगे जों खा चिनि हामियावखा जों नायो जे चिनि त्रिपुरा समाज चिनि एसटी समाज जे आमनि धर्म भित्तिते जेन केबो आमति विभाजन तरिता खाइतन ता सखालाइतन वालाइसले तामथुन जों आबो नायो जे चिनि आवेदन दंनाय जनजाति सुरक्षा मंच थानिबो जे आमति विभाजन खाइयाय जना मिला मिसाके चलिमानानि आबो खाइदि कारण जतन साइमनो भारतवर्षनि माननीय प्रेसिडेंट बजेट नोटिफिकेशन दिखलायो आ नोटिफिकेशन जेतो एसटी जे लिस्ट दङ आ लिस्टनि बिसिङाव जेरा दङ बना दिखलायनायनि केमनि क्षमता करि एकमात्र भारतनि पार्लियामेन्ट बरक जुदि आइन पास खाइए बिल पास खाइए एवं कदाल खाइ जुदि राष्ट्रपतिनि सम्मति नहरै जुदि नोटिफिकेशन खाइगेसे आफुसे साबतम साबकरि आ लिस्टआव हरनाय आबनि सगांले के किसु खाइमिया तबे जगाबो ख्रिस्टान जारा चिनि त्रिपुरा ख्रिस्टान जारा तंनाय ब्रह्मपतिबो आनि एकटा आह्वान तंनाय जे चिनि त्रिपुरा समाज चेराचरित वंश परम्परा जेटा चिनि मान्य मानता मानिमानि समाज सुशृंखल तुमना बगै बयजु बय तांलाय मैया गाराथां मैया अकरा चाकरा बुमा बुफानो खुलुमबो चेरार अकरा कुसुर এই যে জিনিস রেসপেক্ট জিনিস এবং সমাজনি সুরক্ষান বগে যে চিনি একটা কিসিচা যে বাউন্ডারি বা ব্যবধান তমনি আবরব ফলো খাইতো হয়তো চিনি নুকনা চিন্তাবো চিনি গ্রাম দেশ এরব নুগো যে কেয়ার খাই রাজবাড়ি আগরতলাও কেয়ার খাই চিনি গ্রাম দেশে তাম হিসে লামা বুয়ো आ लामा बुफ्रो ताबो एमन अनेक फेमिली दङ जे किसु भाइ दङ ख्रिस्टान किसु भाइ दङ हिन्दू माने चिनि त्रिपुरा समाजनि हिन्दू बर आबन समय ताबो आबो बाक्सा जों मानिया जों बार थानाय आमदेर हिन्दू किन्तु आगे किचिनि नियम दङ माने जे যখন आबो केरुङ बा लामा बु आ लामा बुमानि पाइयासा पर्यन्त एटलिस्ट একটা দুইটা জরা কে 12 মাহ হাবিয়া हाबैथाके बना किवै दन्दी खायो आ जे सिस्टेम र ताबो जे ख्रिस्टान भाई बोन तंनाय ब्रह्मपतिबा नागबन तंनाय যখন গ্রাম যারা হিন্দু মতে বা আগিনি চিনি কালচার অনুসারে যারা খাইনায় কারণ সাইমানো হিন্দু তো অনেক সেক্ট রামকৃষ্ণ মিশন হইতে আরম্ভ করে যাতে ভারত সেবাশ্রম হিন্দি ইনজাগো তো অনেক কিছু লোক তো কাজে চিনবো একটা হিন্দু না থাকা অনেক হইতো না আগে হইতো না রাজানি আমল হইতো না হিন্দুনি প্রভাব পাইকা কিন্তু তাই বলে চিনি যে নিজস্ব চিরাচরিত প্রথম হিসেবে যেটা তমনি যেমন আবু সমান র হাকারিমান র হ্যাঁ এই যে লামা বুমান র
जोंनि बर'नि शान्तिनि बागै सुशृंखलानि बागै जेरा चलिमानि जोंनि जे प्रथा दंमोन आबरबो बर'बो मानिखौनो आबो जों खायो हयतो मताय खायग्ला बर'नि साइनिया दो ख्रिस्टान धर्म तामतो किन्तु जोंनि असम मताय खायो जों लक्ष्मी पूजा खायो काली पूजा खायो अनेकनो हाया दिबा किन्तु आरोबावथ' जानजानि अरले खायो नरबो ख्रिस्टान धर्म पालन खायो नर ख्रिस्टान मते खायो नर बर' खब जों सह आबोनो दंमोन किन्तु आबोन बिसिमा मिला मिसाबे चलना बगै जतन माखायलेने जोंनि जे बंश परम्परा जोंनि जे रीति नीति दं फेमिनि आबोनबो नरबो आबोनो किजा रेसपेक्ट मारिनाय हायगेन निजारा बिसिं ते मनमालि नंला कारण एसटी হইতে বঞ্চিত হয়ে আপনি আইনগত অনেকগুলি রিপার্কেশন থাকলে খালি পলিটিক্যাল সিমিয়া অর্থনৈতিক হইতে থাকলে বিনি জায়গা জমি ফাল বাংলা আপনাকে ফাল সিজিনাই যদি নন এসটিকে বিনি জায়গা যে তোমানি আবো নন এসটি যারা পর পাইমান নাই কোনো রেস্ট্রিকশন থাকলা হাইর অনেক কিছু দङ जों আবো আসে গভীরে থাকলিয়া তবে जोंखाय नायो जे दाबो जोंनि बिथिङाव आमते বিভাজন তামলাইছো বিহেসকের বড় দিন হাই যেটা সারা পৃথিবীর মনোযোগ একটা উৎসব হিসাবে মনোযোগ খালি খ্রিস্টান সিমে আমরা পালন খাইয়া নন খ্রিস্টান লোক আমরা পালন খাইও এবং যতন আরো আনন্দ সামিলুঙ্গ আজ আনন্দ উৎসব আপনার বিঘ্ন খাইনানি টাউনটো হাই হিনি রিকোয়েস্ট নাই জনজাতি মঞ্চ ন যে আজ আমতি তাকাইতো ভারত গণতন্ত্র দেশ ব যিনি যতনি না দাবি দাওয়া আন্দোলন অধিকার দङ তাই আবন বাকি যে नों बर'दिन हाय उत्सव सारा पृथ्वी जेते मानि दङ बिहेस करे देश ख्रिस्टान मानि दङ आरो आज आमति इंयमना जा नाइथेयमना जा बिहेस करे चिन्ति प्रसा समाज जे जीवन जों खानायको इतिहास